Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In meeting 12, English Grammar and Written Discourse, still with me, Mr. Benny Krisbiantor MPD, you will learn about past participle. The function of past participle and its example. Number 1, as adjective. For example, to break menjadi broken. Ya, jadi break itu verb 1, broken itu verb 3, tapi dalam konteks past participle ini digunakan untuk kata sifat. For example, because the girl denied his love, Awi is broken-hearted. Ya kan? Karena gadis itu menolak cintanya, Awi sakit hati. Ya, jadi broken di sini bukan verb 3, tapi broken sebagai kata sifat yang menerangkan hearted. Contoh yang berikutnya adalah I'm bored with you. Nah, bored di sini diartikan saya bosan denganmu. Ya, jadi bored di sini sebagai adjective. Beda dengan I'm boring. Nah, kalau I'm boring berarti membosankan. Kalau I'm bored, saya bosan. Sama aja. I'm tired. Saya lelah. Nah, kalau saya melelahkan, I'm tiring. Jadi bedanya kalau tired, bored, excited, satisfied, amused, itu artinya di atau ter. Ya. Kalau yang boring, exciting, satisfying, amusing, tiring itu me. Ya, jadi misalkan satisfying berarti memuaskan, tiring melelahkan. Ya. Oke. Fungsi yang kedua adalah sebagai adjective in participial phrase. For example, awakened by the nightmare, Fadil can't sleep again during the night. Ya, artinya terbangun oleh mimpi buruk, Fadil tidak bisa tidur lagi semalaman. Ya, jadi awaken di sini sebagai kata sifat di frase participial. Mana frase participialnya? Awakened by nightmare. Ya, jadi bukan awakening, bukan awake verb 1 tapi adjective, awaken. Nah, jadi past participle itu ciri-cirinya kalau nggak pakai ed, pakai an, awaken ya, by the nightmare. Fungsi yang ketiga adalah as passive voice. Example, the spaghetti was made by my mother in last night. Nah, ini made-nya verb 3 ya, artinya dibuat, bukan membuat, tapi dibuat, passive voice. Fungsi yang keempat adalah as verb tenses. Example, dalam present perfect tense, I have learned English. Nah, jadi boleh learn pakai T, boleh learned ed, boleh. Dua-duanya boleh. Benar. Dalam past perfect tense, he had lived here for 20 years when I met her at the first time. Nah, jadi lived di sana sebagai verb tense atau verb 3. Nah, jadi past participle itu bisa sebagai adjective, bisa sebagai adjective in participle phrase, bisa passive voice verb 3, bisa juga verb 3 dalam beberapa tenses tertentu. Contohnya present perfect tense atau past perfect tense. Yang kelima adalah as past form for model auxiliary. Jadi bentuk lampaunya dari kata kerja bantu model. For example, you must have forgotten this letter. Nah, ini forgotten kan verb 3 ya. Di sana menggunakan past participle. As past form for the to infinitive, I'm sorry to have disappointed you. Nah, jadi setelah to infinitive di kalimat ini adalah to have, nah diikuti verb 3. Ya. I'm sorry to have disappointed you. Jadi bukan I'm sorry to have disappointing you, bukan. Tapi pakai verb 3. Ya. Yang ketujuh adalah as non-finite verbs. For example, past participle form of the verb can't work as a finite verb without an auxiliary verb. When a past participle comes without an auxiliary verb, it generally works as an adjective in the sentence. For example, Albert always wears a broken hairband. Nah, ini broken sebagai past participle. I have a colored calendar on my desk. We ate a lot of roasted meat. I don't drink boiled water because of its weird taste.
Robert is the most wanted player on the team. The frightened boy jumped over the wall. I am not amused by your funny behaviors. I have completed the given task. Can you show me a drunk monk? I have a written document of this case. Give me those folded pages. Alan is a spoiled son of his parents. The confused girl decided to take a helpline. The crowned prince is promising. He found some buried treasures in the castle. What is a past participle? For regular verbs, adding ed to the base form creates the past participle. Jadi kata kerja yang ada tambahan ed biasanya di regular verb atau verb 3 itu yang dinamakan dengan past participle. For example, past participle dari kata kerja cook adalah cooked. Past participle formed from irregular verbs may have endings like en, teh, deh, and en. Nah, jadi kalau pakai regular verb kan kita tinggal menambahkan ed saja. Tapi kalau dalam irregular verb biasanya past participle-nya berakhiran en, teh, deh, sama en. For example, swollen. Nah, ya, tadi ada awaken, terus ada burnt pakai t, ada hoped pakai deh, and broken, nah ini pakai n. Some past participle remains the same as the base form of irregular verbs. Nah, jadi ada beberapa kata kerja yang verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Contohnya set, 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 cut, 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 put, 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 sama semuanya. Ya. Past participle can also function as adjectives that modify nouns. Jadi past participle bisa berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda. Contohnya, she placed the cut flowers in the vase. Nah, ini kan cut-nya di sana adalah past participle yang berfungsi sebagai adjective menerangkan flowers. Ya. Past participle can also combine with the verb to be to create the passive forms of verb. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa digunakan dalam kalimat pasif. Contoh, he was taken to the store by his daughter. Nah, ini taken itu diantar ke toko oleh anak perempuannya. Nah, ini kita lihat, the windows were cracked by vandals. A window was broken. That coin was lost. Nah, ini lost, broken, cracked sebagai past participle dalam passive voice. Removing the auxiliary verb and using the en form of the main verb as an adjective produces a past participle. For example, jadi kalian bisa menghilangkan kata kerja bantu dan menggunakan bentuk en sebagai kata kerja utama, ya, sebagai sebuah kata sifat. Itu bisa menghasilkan past participle. Contohnya, the cracked windows have been fixed. Jadi, jendela yang retak itu telah diperbaiki. Nah, ini past participle berakhiran dengan ed. Crack kata sifat di sini, menjelaskan window kata benda. Broken window juga sama. That lost coin juga sama. Ya, jadi past participle ya yang berfungsi sebagai kata sifat menerangkan kata benda yang ada di belakangnya. Past participle may also be part of a participial phrase. Nah, ini. Jadi past participle bisa menjadi bagian dari frase partisipial. Contoh, the windows cracked by vandals have been fixed. Nah, ini, cracked by vandals. Jadi, jendela yang dipecahkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab itu telah diperbaiki. Ya. Jadi crack by vandal itu yang dinamakan frase partisipial karena di sana ada gabungan crack kata sifat, by vandal sebagai prepositional phrase karena ada kata depan by. Begitu juga kalimat berikutnya. The window broken on Thursday was expensive to repair. Jendela yang rusak pada hari Kamis mahal untuk diperbaiki. That coin lost many years ago has never been found. Koin itu yang hilang beberapa tahun yang lalu tidak pernah ditemukan.
Participle and participial phrases should be placed near the nouns they modify. They may either precede or follow a noun. Jadi, participle maupun participial phrase harus ditempatkan di dekat kata benda yang mereka terangkan. Mereka bisa di awal, mereka juga bisa di belakang kata benda itu. Contoh, lost many years ago, that coin has never been found. Nah, ini frase partisipil yang berada di depan menerangkan koin, ya. Sementara yang ada di belakang, contohnya that coin lost many years ago has never been found, ya. Atau bisa dibalik, no one ever found that coin, dijelaskan lost many years ago, ya. Jadi ditambahkan subjek baru, no one ever found that coin. Okay, thanks for listening. If you have any question, you can WhatsApp me or ask me in the forum. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.